हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव आसा करंजालें मिरामार बिचाचेर आनी ह्या बिचाचेर एक गोष्ट हांवें नोटीस केल्या, टोटल गार्बेज व्हांवून येयल्लेली आसा। आमी जे दर्याक दिलें ते दर्यान आमकां रिटर्न दिलें। आमी जी गार्बेज दर्यान उडयली, आमी जी गार्बेज न्हंयन उडयली ती इन रिटर्न आमकां आमच्या बिचांचेर मेळ्ळी रिटर्न गिफ्टाच्या रुपान। आयज आमी पळोवंक शकता करंजालें आनी मिरामार टोटल गार्बेजमय जाल्लेले आसा। एक टायमाचेर गार्बेज प्लांट आसता न्हू, तो तरी बरो आसतलो, पूण न्हू आयज आमचे हे बिची। सो आयज जे आमी कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या, कोटी कोटीची कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या, कितें ती कॉन्ट्रॅक्टां दिवन म्हाका दिसता कांय फायदो ना कसो। हे असले घाणेरडे बिचीस पळोवन कोण येतलो टुरिजम दिसता तुमकां? कितें सगळे कडेन टोटल बीच गार्बेजमय जाल्लेली आसा। वयता थंय तुम्ही येवन पळोवपाक शकता स्वता कितले प्लास्टीक हांगासर येयल्लेले आसा, थर्मोकॉल येयल्लो आसा, रेक्झीन येयल्लेले आसा, कितें शूज येयल्लेले आसा, ईच एंड एवरीथींग तुमकां जाय ते मेळटले। सो आयज काळाची गरज आसा आमी विचार करपाची, जे आमी पर्यावरणाक जे दिता न्हू, पर्यावरण आपल्या पोटान केन्नाच ठेवचें ना। आमची जाणटी म्हणटाली की दर्या आपल्या पोटान खंय कांयच थेयना, कितें तो तुमकां मागीर ते रिटर्न दिता म्हणून। तीच गोष्ट आयज घडले। आयज आमचे बिचीस टोटली गार्बेजमय जाल्लेले आसा, कितें आनी हे एक एग्जाम्पल आयज जे मिरामार आणि करंजालें बिचाचेर जे येयला हे एग्जाम्पल। आता तरी यंत्रणा जी आहा न्हू, आमची सरकारी यंत्रणा आहा, तेंच्यांनी सुदारपाक जाय, जनजागृती करपाक जाय। स्वच्छ भारत म्हटलें म्हणून जावचें ना, कितें तेचेर आमी विचार करपाक जाय, कितें आनी आमकां लोकांकूय इनिशिएटीव घेवचो पडटलो की आमी गार्बेज वयता थंय खंयसर उडोवचें ना म्हणून। आयज आमचें पर्यावरण टोटली दूषित जाल्लेलें आसा आनी ह्या दूषित पर्यावरणान म्हाका जाल्यार दिसना खंयचे फॉरेन टुरिस्ट बीन येतले कशे। तुम्ही पळोवपाक शकता ही सगळी गार्बेज तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता। बारीक जर पळयत सपोज न्हू, सगळी टोटल हांगासून खंयच ना म्हटल्यार किलोमिटर भर गार्बेज आहा ही, कितें हांव मागता पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहा ते आणि बाकीचे पंचायत जे आहात ते तालिगांव पंचायत बीन म्हणनाका, कोणाक लागता ते करंजाल्यां बीन आहा तांकां लागता ते, सो तेंच्यांनी मातसो इनिशिएटीव घेवन हे क्लीन करपाचें। हांव कोणाक ब्लेम करिना, फक्त तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला की आमचे जे ओशन जे आहा कितले दूषित जाल्लेले, प्रदूषित जाल्लेले आसा आणि ते प्रदूषित जाल्ल्या कारणान आमचे बिची आतां हे जाल्लेले गार्बेजमय जाल्लेले आसा। आणि ह्या वातावरणान जाल्यार कोण म्हाका जाल्यार दिसना की टुरिस्ट आमकां गोंयान येतलो कसो। आणि एकदां जर ग्लोबली नांव जर पिड्ड्यार जालें जाल्यार ते वयर काडपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातले। सो आयज आमचे गोंय नितळ ठेवपाची गरज आसा, पर्यावरण वाचोवपाची गरज आसा। देव बरें करूं।